Šadja, zdaj si prišel v Darjavcu dol, ne? To dol sem te vedel. Kle, ja. Si bil na asfalte? Ja. Ola. Zdaj beži to gor nazaj tam, ko si bil. Ja. Zdaj tam to boš imel tako cesto, voz. Ja. Zdaj beješ levo in pol priješ vas Rjavce, ne? Ok. Tam zdaj desno, ne? V Rjavcih desno. Ja, da sem dal za več nisi edini, veš. Zdaj si ti to, ne? Veš, ti si to Trpinovšča, ne? Aha. Zdaj greš po tej cestki, če boš šel gor, ne? Ja, po tej trdeči. Trdeči priješ do Rjavcev, veš, Rjavci, zdaj veš desno in se boš pelil, dokler je asfalt. In tam, ko konča, malo preko konča asfalt, boš videl na desno, imajo rampo za spuščati zmajem padalce. Ja, tam sem bil. No, namesto iti na rampu, je ena pot tako vzdolžno tja. Makadamka. Ne ona ta vrhna, ko priješ po tej, ne? Aha. Namesto iti dol na rampu, ko je malo hrdo, ne, strmo, greš ena makadamka. In pole priješ Kopitnik, se reče tam, tu je to, ne, vidiš le, Kopitnik, tam kaže padalca, ne.
This was for today. I really hope you like this video. If you do, please give a big thumbs up and subscribe down below, and I see you in next video.